in relationships, and acceptance takes time. Society takes hypocrisy and selfishness. So before I read out my poem, I'd like to say that is specially dedicated to two women, to Koki. Happy World Poetry Day. Why is the important poetry in our life? What do you think about that? Hello, everybody. I'm Urna Bose, and thank you for this lovely question. Poetry is important because poetry actually runs in our blood. It courses through our veins. And if you think back as children, what is the first thing that we hear? What is it that we hear? We hear lullabies, right? And what are lullabies? Lullabies are songs, basically. And what is poetry? Poetry is basically, when you put music to poetry, it becomes a song, right? So we are, as babies, we first hear lullabies. Then we grow up and we start listening to songs. We also read nursery rhymes. What are nursery rhymes? Nursery rhymes are poetry, right? I mean, nursery rhymes are poems for children. And then I think poetry is very integral to our culture because the Ramayana and the Mahabharata are epic poems. And we sing songs all the time. Songs are nothing but poems which have been put to music, like we know, like Robindra Sangeet, Nazrul Sangeet, and all of that. And of course, poetry is everything because poetry pretty much in a concise fashion tells you about life, living, loss. And I think poetry is very essential for today and for every day. Thank you. Once again, Happy World Poetry Days from SG Mumbai Diary and Hello Mumbai. So thanks again, ma'am. Out here, all around the world, who respect and feel that we are. Sandwiches and bananas and stuff. But there were too many monkeys, we could not eat it over there. They were running everything. So we came down and we parked the car on the road and we were sort of having our snacks. And I just got out and was wandering around. There was nothing, absolutely nothing around. And we came across, I found this deity. The whole temple had blown off. I have a photograph which is at the back of the book. There are only the pillars standing, the roof was off, everything had been destroyed. Hello and namaste, and today is the World Poetry Day. तो उसके लिए पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जैसे आप बहुत सीनियर, यू आर द सीनियर लेवल पोएम नाउ, द पोएट नाउ. So just I want to tell, just want to know, do you want to give some tips or कि अभी के जनरेशन को अगर उनको जैसे बहुत है अभी के जनरेशन को जिनको पोइट्री पसंद है, वो लिखना भी चाहते हैं, तो आपको लगता है कि कैसे उनके लिए उनको कैसे एक प्रशिक्षण मतलब एक प्रॉपर एजुकेशन या उसके लिए ज़रूरत है या कैसे वो मतलब उसके लिए क्या आप टिप देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहिए, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? See, first of all, I think मैं 40 साल से पोइट्री लिखती हूँ, हाँ, लेकिन मैं अभी 2-3 साल के बाद पहले किसको पता नहीं था कि मैं लिखती थी, मैं खुद के लिए लिखती थी. I think it's important that people write what they feel and not think so much about the audience. To be genuine in poetry, you write what you feel in your own heart. It can be anything, it can be emotion, it can be just appreciation of nature, it can be political, it can be so many things. But what you feel in your heart should come into the poem. That is the basic goal. And for me, at least, I mean, it was never important to go public with it to begin with. You know, because I think today's generation, आजकल बहुत फर्क आ गया है कि everyone wants instant something. और हमारी generation में हम लोग सोचते थे, am I ready for it? Is it good enough? Because so many things keep changing, and when you write a poem, you look at it after 2 months, and you find कि नहीं ये बराबर नहीं है, इसको थोड़ा ऐसा थोड़ा फ़र्क करना चाहिए.
और वापस you look at it again after 2 months and again you want to change it till you feel satisfied. Okay. You know, so that is the way I worked at least, and I think some people from my generation also worked like that. But आजकल की दुनिया तो बिल्कुल अलग हो गई है. I don't understand कि आजकल क्या हो रहा है. तो आजकल तो it's like everything is instant, like your instant coffee. Yeah. It's like that. Everything has to be done within 5 minutes. Yeah. So I don't understand today's world. Okay, ma'am. Thanks a lot to give your valuable time to us. Thanks a lot from the Hello Mumbai. Okay. Thank you. Thank you. এক হাত উঠতে গিয়ে আবার দুহাত পিছিয়ে এসেছি বছরের পর বছর। কালে কালে সেই বাঁশ এখন রং বেরঙের তেল তেলে শক্ত খুঁটে, এখনো চেষ্টা চলে। নমস্কার, এইচজি মুম্বাই ডায়েরির তরফ থেকে আজকে কবিতা দিবস, বিশ্ব কবিতা দিবসে জানাই শুভেচ্ছা। তো যেটা আমি আজকে হচ্ছে নারী দিবস উপলক্ষে আজকে যেটা অনুষ্ঠান ছিল কবিতার, সেটা প্রধানত ছিল নারী, যেহেতু নারী এই মাসটা পুরোটাই হচ্ছে আমরা নারী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে যাচ্ছি, সেই উপলক্ষে আজকেও এই অনুষ্ঠানটি ছিল। নারীদের স্থান আজকের কবিতাতে কোথায়? প্রথমেই তোমাকে জানাই অনেক অনেক অভিনন্দন নারী দিবস এবং বিশ্ব কবিতা দিবস উপলক্ষে। নারীদের সমাজে স্থান, আগে তোমাদের ভারতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল, মায়েদেরই সেই সম্মানটা দেওয়া হতো। আর আর্যরা আসার পর থেকে তারপর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ শুরু হয়ে গেল। এখনকার যে কবিতায় বা সাহিত্যে যে মেয়েদের, সেই আমাদের যখন প্রথম থেকে, কারণ আমরা অনেকে জানি না, যখন থেকে প্রকাশ পেল যে মেয়েরাও বসে কবিতা লিখতেন। কুসুম কুমারী দেবী, যিনি জীবনানন্দ দাশের মা, তিনি লিখতেন। অপরাজিতা দেবী, তিনিও লিখতেন এবং তাদের ছাপা হয়েছিল। সেই সময় থেকে তারা তো এমনি বাড়িতে বসে ঘরকন্যা করতেন। আমরা যেমন আশাপূর্ণা দেবীকে দেখি, যিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন, তিনি সমস্ত কিছু কাজকর্ম করে রাতের বেলায় লিখতেন, না শুয়ে না ঘুমিয়ে। তার জন্য কিন্তু তার স্বামী তাকে অনেক অনেক সাহায্য করেছিলেন। সেই বলি যে এখন তো মেয়েরা, আমরা দুর্গার সঙ্গে তুলনা করব না, কারণ দশভুজা মেয়েরা সব কিছু করতে পারে। আমার মনে হয় মেয়েরাই ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ম্যানেজার। সময়টাকে তারা এমনভাবে ম্যানেজ করতে পারে, সব কিছু করে, যদি সে চায়, তার যদি ইচ্ছে হয় মনের থেকে যে আমি এই কাজটা করব, সে কবিতাও লিখতে পারে, সে সব কিছু করতে পারে। তার সাথে ব্যাপারটা হয়ে গেছে যে সে যে রাঁধে, সে চুলো বাঁধে, সেই একদমই সেরকমই যে কবিতাও লিখতে পারে। আধুনিক অনেক কবি রয়েছেন। আমি একজনকার নাম করলে কি দুজনকার নাম করলে বাকিদের অপমান করা হবে। সকলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি, আজকের কবিদের মধ্যে আমার মনে হয় যে মেয়েরা খুব ভালো জায়গায় রয়েছে এবং তাদের কবিতা, সে রবীন্দ্রনাথ তো নিজেই স্বীকার করে গেছেন যে নারীর যে কথা আর কি, শুধু তাই নয়, এবং চিত্রাঙ্গদাতেও তিনি বলেছেন যে নারী, চিত্রাঙ্গদা নিজেই বলেছে যে আমি পুরুষের সামনেও যাব না, আমি পুরুষের পেছনেও থাকবো না। আমাকে যদি কাঁধে মিলিয়ে সমান ভাবে যদি আমাকে সব কিছু সংকট, সব কিছুর সঙ্গে যদি আমাকে সেই ভার যদি বইতে দাও, তবে আমি তোমার পাশে চলবো। অর্জুনকে তিনি বলেছিলেন। সেটা এখনও আমরা স্বীকার করি এবং আমরা সেটা ভাবি যে সত্যি তো একজন পুরুষের সঙ্গে আমরা যদি চাকরি করে, সেই সংসারটা তো আমাদের দুজনকার। সেই সংসারে যদি আমরা দুজনেই একসাথে কাঁধ মিলিয়ে যদি আমরা যেতে পারি, চলতে পারি, তবে তো সার্থকতা। আর এই বিশ্ব কবিতা দিবস উপলক্ষে বলছি যে ইউনেস্কো আজকের দিনটাকে, এই 21 মার্চকে ইউনেস্কো থেকেই আমাদের এটা স্বীকার করেছিল, স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল যে আজকের দিনটাকে এই অবজার্ভ করা হবে এই বিশ্ব কবিতা দিবসের উপলক্ষে আর কি। তো ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এইচজি মুম্বাই ডায়েরির তরফ থেকে। Waters to steam in reality and in dream. A seductress, a temptress.
नाइस टू मीट यू ऑल टुगेदर। पिता दिवस के लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इन पोइट्री वुमेन्स का जो है वो कैसे है, उनका पोजीशन क्या है, कैसे वो डिस्क्राइब किया जा रहे हैं, वे कैसे। Well, I think women have come a long way. There was a time when they didn't speak out their mind, except for a very few, like Kamala Das. She spoke out her mind. Today, women speak their mind. I think we are at par. I think we are slowly overcoming the number of men who are writing poetry. So I think we're doing a great job. थैंक यू मैम। नमस्कार। नमस्ते। इनका मॉडर्न पोइट्री पे कुछ आपको डिफरेंस है लगता है, ऐसे डिफरेंट उसके अलावा और कुछ डिफरेंस जो है क्या, मतलब सो दो चीज़ें हैं जो डिफरेंट है जो मैं कहना चाहूँगी। एक कि मॉडर्न पोइट्री इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर ईजी टू अंडरस्टैंड। इट इज़ सो पहले क्या होता था दैट पोइट्री वॉज फॉर द इलीट, फॉर द हाईली एजुकेटेड। Now poetry is more and more trying to reach out to each and every person in the world, whether irrespective of your education level or your exposure level. So that is one thing which is different. Secondly, poetry always used to be about art, beauty, nature. Now it is talking about very relevant topics. And something like this which is amazing जो हो रहा है यहाँ पे, कि पहले पोइट्री भाषा में सीमित रहती थी। मतलब कवि सम्मेलन होते थे, उर्दू मुशायरे होते थे, इंग्लिश रेसिटेशंस होते थे। आज जो हमने यहाँ देखा वेर 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस पोइट्री वॉज रिसाइटेड, विच इज़ समथिंग अमेजिंग विच नेवर हैज़ हैपेंड, यू नो, इट नेवर यूज टू हैपन बिफोर। सो दिस ब्रेकिंग द लैंग्वेज बैरियर्स एंड अप्रिशिएटिंग पोइट्री फ्रॉम ऑल लैंग्वेजेस, विच इज़ समथिंग बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ आज यहाँ हुई। नमस्ते। टुडे द वर्ल्ड पोइट्री डे। तो सबसे पहले हेलो मुंबई की तरफ से, चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो आज का जो विषय था आप लोगों का कविता का, तो नारी केंद्रित। तो नारी का अभी का कविता में क्या स्थान है, तो उसके आज आई मीन जो ट्रेंड चल रही है, मीन्स आजकल दे राइट अराउंड ऑन कंटेम्प्रेरी जो मॉडर्न वुमेन है। So there are all roles that a woman plays. She's also a mother, she's a daughter, she's a granddaughter. So sometimes they write on all the roles that women play because वो नहीं चाहता, you know, that you always do play those roles. And what else, you know? So sometimes people are also writing a lot on folklore. जैसे कि मेरी जो पोएट्री है वो फोकलॉर पे है। इट हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ फोकलॉर, लव स्टोरीज एंड लाइक दैट। सो ऑल्सो वी आर लुकिंग एट आवर हिस्ट्री। सो वी लुक एट शकुंतला समटाइम्स कि भाई व्हाट वाज हर स्टोरी, व्हाई डिड शी हैव टू वेट, यू नो, व्हाई डिड शी वेट, ये सब क्वेश्चंस हैं। Also when we talk about women, you know, now we have this question ki who does she belong to, you know, is she just a daughter, is she just a mother, is she just a grandmother? First she is a woman, you know, वो identity means वो खुद की है, that is a woman only belongs to herself. तो वो चीज़ you know अभी I think उभर के आ रही है, पर रियलिटी जो एक रियलिटी में भी आ रही है। ऐसे नहीं कि चेंजेस नहीं हुए हैं सोच में, क्योंकि चेंजेस अगर सोच में होते हैं उस हिसाब से हम राइटिंग भी उस हिसाब से करते हैं। सो दैट ट्रेंड इज़ चेंजिंग, डेफिनेटली देयर इज़ अ डिफरेंट चेंज। द मॉडर्न you know India, woman of India is definitely very different and not that very conservative, but she has those traditional values. But yes, उसकी सोच changing pattern different है। Thank you ma'am, thanks a lot. Love from all the audience. I will first, and before reading my poems, I would like to say I'm so delighted and blessed that I'm reading my poem here at Nehru Center. Nehru ji himself was a great poet. He has written many poems in Hindi and English. So I am very, very blessed, and I'm also blessed to have such a lovely audience with me and such wonderful, wonderful poets who are very dear friends. Each one of you are very dear to me. And Aarti ji is also very dear to me. So my first poem, I've put a little of genetics out here, sorry. So XX chromosomes.
We females bear the XX chromosomes. We are genetically the stronger sex and the more disease-resistant one. Maybe this is nature's miracle, since only we can bear children. But for ages, we have been called the weaker sex. कोना को पोछत कोनो दिया सेनु सब बोरल घामक टघार के कोना को पोछत कोनो दिया सेनु सब बोरल घामक टघार के बनल रहे छिक डर सबटा मनोरथ मिले बनल रहे छिक डर बेटी अपना पिठत मारे घुरी गेली मारे नोर मुदा बहत रहल दुनू का पापणीशी उभा सारा माय व्याकुळ उशीवर आजही ग तुझ्या हातांचे चटसे उशीवर आजही ग तुझ्या हातांचे चटसे Take us to the historic times, you can say like medieval times and all that. That time, there is always in history, there is a king and a queen. King always is busy in the expeditions for years, months or whatever, and the expansion of his empire and so. And queen. परामिता मैम और मैं जब भी बात करते हैं फोन पे लव यू तो बोलते ही हैं और आपका मुझे लव करना और मेरे लिए कैसे है कि अवार्ड मिल गया है किसी तरफ से गुड इवनिंग ऑल टुडे I will be reciting two poems, one in my mother tongue, Kachchi, and other one in Gujarati. We all know where there is woman, there is magic. So thank you so much. Each of your poems was outstanding, brilliant. I'm so happy to have you here today. Have a lovely day, lovely evening, and of course, how can I even forget Paramita, my dear friend. I don't even want to call her doctor now. She's so close to me now that she's a great, dear soul and a dear friend. So thank you all of